Hi guys, for this video day guys is mabaklar din guys batong sa eskwelahan. Ang kauban din ang baklaron guys is si Paul Daguman. Andiyan si Edgardo di guys ug si Enisito guys kaniuna na nagmotor sila kay magtuon basta sa report nila. Unang niuna na sila. Kami nagbaklaran yan eh. Tupuan Paul. Ay! Then if you notice something guys is kanang every video bitaw na ako nag-upload guys is nag-uban kay wala napila na video sa uban subject nag-uban kay napila na iman wala na kay tungkol po na guys is nakag-ibuhat ana mo nang di ko ka video yun na kan sa kainit pa. Sabi naman ako okay? Bahala ka. Okay. Shoutout ko na dyan Philip Siguros. Then ni Smith Money Christian Nokora. Then ni Christian Nokora. Norax. Si Nox. Then napaday si Charles Day. Napaday si Dasok Day. Grabe. Napaday si Elward ng buwan guys. Shout out. Then si Edgardo Butlig. O si Elisito. Eso. Nagluwa na po. Bukutang ka lang. Hi ma'am. Hey. Hi guys! Then shout out po ko ni John Leo Pilegodia o ni Angelica Formoso. Hi ninyo guys. And this time day guys is among subject is Science, Technology and Society. So bali ang gibuhat naman ni guys is nakataga si ma'am og instructions about sa exam na upuhon and then po sa mga reporters na wag report. Then shout out din po ni JM Coisona diya guys. So guys, paulit namin sa mong boarding house. So more nito guys. So bye.